तो क्लास रो नियमावली आम प्रति क्लास रे कहूचु ताको आउ थरे मन पकई दउची केवल जेतेबेले प्रश्न पचरा जाउची तार उत्तर कमेंट बॉक्स रे दियो अजथा निज निज भितर चैटिंग कर नाही अजथा चैटिंग कले कौन हम तुम निजर कंसंट्रेशन भांगिबो वीडियो रे कौन बुझा जाउची क्लास रे सेटा मन माने मन देकी न सुनिले बुझा पड़िबनी तो परे किछि सेटा काम रे आसीबनी समय खाली नष्ट हेबो आउ जेतेबेले क्लास चलीची तमे जबरदस्ती साइड रे खाता धरिकी नोट बनेबा भी दरकार नहीं तुमको जेतेबेले वीडियोटा आमे देखौचु एले लाइव क्लास रे सेतेबेले टिके मन देकी सुनो आ बुझी जाओ गोटे थर भल से बुझी जाओ कौन बुझा जाउची आउ बुझी गला परे तमे ए वीडियो तो यूट्यूब रे अवेलेबल रहिला जेते थर चाहबो से थर देखिबो निजरो नोट बनै परिबो ओके तो वर्तमान आसो हमर इवापोरेशन पार्ट को गोटे वीडियो माध्यम रे स्टार्ट करिबा आम दैनंदिन जीवन में घटुवा किछि परिघटना को जदि आम लक्ष्य करिबा ताहले आम जानि परिबा जे गोटे पदार्थ को तार तरल अवस्था गैसीय अवस्था को परिवर्तन करिबा पई सबुबेले तापमात्रा परिवर्तन करिबा आवश्यक नुह जेमती उदाहरण स्वरूप तुम जदि गोटे पात्र रे किछि जल नहीं ताकू न घोड़ाई करी रखिबो ताहले किछि समय परे देखिबो से पात्र रे जलर परिमाण धीरे धीरे ह्रास पाइबो किंबा तुमे निश्चय देखिथिबो जे ओदा लुगा को किछि समय सुखाइबा द्वारा ताहा संपूर्ण रूपे सुखी जाए तो यही दुईटी प्रक्रिया रे कौन हेउची जेतेबेले पात्र रे आमे जल को न घोड़ाई करी रखुचे सेठारे धीरे धीरे जल तार तरल अवस्थारू गैसीय अवस्था को परिवर्तन होई जलीय बाष्प रे रूपांतर हेउची एवं जलीय बाष्पटी संपूर्ण रूपे बाहर को चली जाउची सेथिपई पात्र भितरे जलर परिमाण धीरे धीरे ह्रास पाउची सेहीपरि जेतेबेले लुगा आमर ओदा रहुची सेथरे जो जल रहिची ताहा तरल अवस्था लाग करी रहिची एवं सुखाइबा द्वारा जल तार तरल अवस्थारू गैसीय अवस्था बा जलीय बाष्प को परिणत होई लुगारू बाहरी जाउची जेउथिपई लुगाटी सुखी जाउची तो पिला माने एई जो डिस्कशनटा होउची एठी हमर मेन पॉइंटटा कोन देखो आगुरु भी तुम तरल रु गैसीय अवस्था को जो चेंज हुए परिवर्तन हुए से विषय शिखिच तो आम जाचे गोटे तरल को जमी जल को जदि उत्तप्त कर 100 डिग्री सेंटीग्रेड को नहीं जीवो ताहले से फुटिबा को लगे आ फुटिकरी जलटा कौन हुए गैसीय अवस्था को परिवर्तन हो जाए एठी किंतु टिके अलग जिनस होउची एठी आमे जो पात्र रे जल नहींचे ताकू गरम करूने तार तापमात्रा नॉर्मल तापमात्रा अच्छी सेमती ओदा लुगा आमे बाहर सुखेइचे सी भी नॉर्मल टेम्परेचर रे अच्छी नॉर्मल तापमात्रा रे अच्छी तो एठी जो पात्र रु जलर परिमाण कमी गला कि ओदा लुगा सुखी गला ए दीटा प्रक्रिया रे भी जल तरल अवस्था रु गैसीय अवस्था को जाउची किंतु एठी हमें ताकू तार बॉइलिंग पॉइंट बा स्फुटनांक तापमात्रा देइने 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एठी नहीं तो नॉर्मल हमर रूम टेम्परेचर रे रूम रो तापमात्रा जहाँ अच्छी सेही तापमात्रा रे भी तरल जल गैसीय अवस्था को जाई पारुची ए जो गैसीय अवस्था रे जल को जलीय बाष्प बोली कहूचे तेणु जेतेबेले पानी फुटे सी टिके अलग जिनस पानी फुटिबार सिचुएशन केतेबेले आसीबो जदि तुमे जल को उत्तप्त करिकी तार तापमात्रा को 100 डिग्री सेंटीग्रेड करदेव ताहले से फुटिबा को लागिबो एठी आमे नॉर्मल तापमात्रा रे भी जलरू जलीय बाष्प पाई पारुचे बा तरल अवस्था जल गैसीय अवस्था को जाई पारुची तो एटा होची हमर मेन डिस्कशन पॉइंट जे जदि आमे तरल जल को बाष्पीभूत करबा को चाहिबा बा गैसीय अवस्था को नबा को चाहिबा ताहले सबु बेले जरूरी नुह जे तमे तापमात्रा को 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दबो नॉर्मल तापमात्रा रे भी सेटा हेई परिबो हैला तो एबे एई प्रक्रियाटा कोन ता विषय रे देखिबा आसो आकु वीडियो रे तो एठारे आमे देखुचे जे जल तार तरल अवस्था रु गैसीय अवस्था को तो परिवर्तन हेउची किंतु एठारे जलर तापमात्रा तार स्फुटनांक तापमात्रा रे नहीं तो बुझिलो पिला माने एटा होची मेन पॉइंट तरल तार स्फुटनांक तापमात्रा रे नथाई कि मध्य गैसीय अवस्था को जाई पारुची हैला जलर स्फुटनांक केते तुमर मने थिबो ताहा हेउची 100 डिग्री सेंटीग्रेड
तो एठारे आमे उदाहरण स्वरूप जो खोला पात्र रे जल नेले बा जो लुगाटी को बाहर सुखाइले तार तापमात्रा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ठारू यथेष्ट कम। तो एठारे तापमात्रा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ठारू कम थाई मध्य तरल जल गैसीय जल बा जलीय बाष्प रे परिणत होई पारुछि। तो एही प्रक्रिया को बाष्पीभवन बा इभापोरेशन बोली कुआ जाए। तो पिला माने एई जो प्रक्रियाटा देखिलो जे आमे जल को तार स्फुटनांक तापमात्रा को न नेइकरी नॉर्मल रूम तापमात्रा रे रूम टेम्परेचर रे जलीय बाष्प को परिवर्तन करि पारले। तो जेतेबेले नॉर्मल रूम तापमात्रा रे तरल रु गैसीय अवस्था को परिवर्तन हुए तार गोटे ना अच्छी से प्रक्रियार ताकू कहती बाष्पीभवन बा इभापोरेशन। ए नाटा ये वार्डटा ठीक से मन रखिबो हैला। तो बाष्पीभवन को तापमात्रा रे हबो नॉर्मल रूम तापमात्रा रे। बाष्पीभवन हबा पई तुमको जलर स्फुटनांक जोटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेते पर्यंत तापमात्रा बढ़ेबार आवश्यकता नाही। ओके। गोटिए तरल पदार्थ तार स्फुटनांक तापमात्रा ठारू यथेष्ट कम तापमात्रा रे रही जदि गैसीय अवस्था को परिवर्तन हैला ताहले सही प्रक्रिया को आमे बाष्पीभवन बा इभापोरेशन बोली कहिबा। तो एटा हला पिला माने बाष्पीभवनर संज्ञा बा डेफिनेशन। तो ए डेफिनेशन रे दीटा मेन पॉइंट कोन कोन तरल पदार्थ गैसीय अवस्था को जीवो आउ तापमात्रा तार स्फुटनांक तापमात्रा ठारू कम रहिथिबो। स्फुटनांक तापमात्रा पर्यंत आमे एठी नेबानी। तो स्फुटनांक बा बॉइलिंग पॉइंट रु कम तापमात्रा रे जदि तरल रु गैसीय अवस्था को गल ताहले ताकू आमे बाष्पीभवन बा इभापोरेशन बोली कहिबा। तो बुझी पारलो। तो एबे आस बुझिबाकू चेष्टा करिबा एही बाष्पीभवन हुए किपरि। अच्छा जेकोसी तरल रे धरि पिला माने एई पार्ट रे आमे एबे डिस्कस करिबा बाष्पीभवनर प्रक्रियाटा केमिति हुए काहे की हुए। आमे तो जल को फुटौने तार स्फुटनांक तापमात्रा ठू यथेष्ट कम तापमात्रा रे अच्छे ताहले सेथरे भी केमिति तरल अवस्था रु से गैसीय अवस्था को जाई पारुची। तो तमे जानिच सबु पदार्थ जल भी गोटे पदार्थ। तो सबु पदार्थ ई कणिका सबु को नेकी गठित हुए। तो से कणिका गुड़िक भितर कौन गोटे होउची किछि गोटे होउची जहा लगी सेठी तरल रु से गैसीय अवस्था को जाई पारुची। तो से कणिका गुड़िक भितर कौन हुए सेटा को आस गोटे भल एनिमेशन माध्यम रे देखिबा। आउ चेष्टा कर कौन होउची ताको टिके विजुअलाइज कर देखिबा को चेष्टा कर आ बुझिबा को चेष्टा कर। ओके। तो वर्तमान आस देखिबा। अच्छा जेकोसी तरल रे धरिनिया आमे गोटे पात्र रे किछि तरल नैचे एही तरल भितरे असंख्य कणिका समूह रहिछि एवं तरल भितरे एही जो कणिका सब रहिछि सेगुड़िक संपूर्ण रूप से स्थिर नुहंती। एही कणिका गुड़िक एणे तेणे विभिन्न दिगरे गति मध्य करुथांती। तो पिला माने एठी आमे कहूचे एमती तरल जल तमे नैच ता भितरे एमती असंख्य माने बहुत अधिक संख्यार कणिका सब थाए। आमे आगुरु शिखिचे पदार्थ सब कणिका सब को नेकी गठित हुए आ पदार्थ भितर ए कणिका गुड़िकर संख्या बहुत अधिक। आ ता सहित तमे ए भी शिखितिलो एई जो कणिका गुड़िक स्थिर नुहंती अनवरत भावे गति करूचंती। तो ताले जल भितर भी जो कणिका सब अच्छी से माने भी अनवरत भावे गति करूचंती। तो मोर एले गोटे छोटिया प्रश्नर उत्तर दियो जदि पदार्थर ए कणिका गुड़िक अनवरत भावे गति करूचंती गतिशील अवस्था रे अछंती ताहले सेमानकर केउ प्रकार एनर्जी बा शक्ति थिबो। जदि जल भितरे कणिका गुड़िक अनवरत भावे गति करूचंती ताहले सेही कणिका गुड़िकर केउ प्रकारर शक्ति थिबो। देखिबा वेरी सिंपल क्वेश्चन। जब तुम मन देकी शुणुथुबो ताहले यार उत्तर संगे संगे दे पारिबो। गतिज शक्ति वेरी गुड काइनेटिक एनर्जी बा गतिज शक्ति। तो जेहेतु आमर कणिका गुड़िक अनवरत भावे मोशन करूचंती गति करूचंती सेथिपाई कणिका गुड़िकर गतिज शक्ति अच्छी। तो मु काहे कि एटा तुमको स्ट्रेस देकी पचारिली काहे कि ना एबे आगु को जहा हेबो सेटा से कणिकार गतिज शक्ति ऊपर निर्भर करे। तो वर्तमान कौन होउची बाष्पीभवन प्रक्रिया रे आस देखिबा।
किंतु एही गतिर परिमाण ग्यासीय अवस्था तुलन में कम। तो जदि तरलर एही कणिका गुड़िक अनवरत भावे गति करुछंती ताहले आमे एठारे कहि परिबा एही कणिका गुड़िकर गतिज शक्ति रहिछि। तो एबे तरल जल भितरे जेते सबु कणिका रहिछि से समस्तंकर गतिज शक्ति समान परिमाणर न थाए। तो पिला माने एटा फर्स्ट पॉइंट देख, तमे तो कहिलो मते जे जेहेतु कणिका गुड़िक अनवरत भावे गति करुछंती सेमानंकर गतिज शक्ति बा काइनेटिक एनर्जी अछि। किंतु एले प्रथम पॉइंट होउची एई जो एते सबु कणिका तमे देखुछ समस्तंकर गतिज शक्ति अछि किंतु समस्तंकर गतिज शक्ति समान नुहे। ता अर्थ काहार गतिज शक्ति कम थिबो तो से धीरे धीरे मूव करथुबो, धीरे धीरे गति करथुबो। केउ कणिकार गतिज शक्ति अधिक थिबो तो से बहुत जोरे गति करथुबो। तो विभिन्न कणिकार स्पीड बा बेग अलगा अलगा थाए। सेथिपई कणिका गुड़िकर गतिज शक्ति सबु कणिकार समान नुहे, काहार अधिका थिबो काहार कम थिबो। तो या लगी कौन हुए, किछि कणिका थिबे तांकर गतिज शक्तिर परिमाण खूब कम थिबो, किछि कणिका थिबे तांकर गतिज शक्तिर परिमाण खूब अधिक मध्य थिबो। तो एबे ही जल भितरे गोटिए कणिका को धर जार गतिज शक्ति खूब अधिक अछि। एही कणिकाटी जेतेबेले अनवरत भावे गति करुछि तार गतिर दिग मध्य परिवर्तित हेउछि। माने दुईटी कणिका गति करिबा बेले जदि परस्पर सहित धक्का होई गले सेही धक्कारु तांकर गतिर दिग परिवर्तन हेबो। तो पिला माने एठी जो लाल रंगर कणिकाटी आमे देखुतिले सी जल भितर अनवरत भावे गति करुछि। आ सेठी आमे एटा गोटे पॉइंट कथा हेले जे गतिर दिग अनवरत भावे परिवर्तन भी होउछि। जेहेतु बहुत गुड़िए कणिका अछि से माने गति करिबा बेले परस्पर सहित धक्का हेबे। तो सेई जो परस्पर सहित धक्का होउचंती धक्का हेबा बेले गोटे कणिकार दिग माने गतिर दिगटा परिवर्तन हे जिवो। तेणु तमे देखुतलो ए जो लाल कणिकाटा गोटे डायरेक्शन की गोटिए दिगरे मूव करूनी, से एपट सेपट हेउची। ओके। तो जेहेतु कणिका गुड़िक अनवरत भावे विभिन्न दिगरे गति करुछंती किछिटा चांस अछि जे एही कणिकाटी गति करी करी एही जलर पृष्ठ भागरे आसी पहुंची जिवो। तो जेतेबेले अधिक गतिज शक्ति विशिष्ट एही प्रकार कणिका सबु जलर पृष्ठ भागरे आसी पहुंचंती सेई मानक लागि बाष्पीभवनर प्रक्रिया होई थाए। तो एठी कोन कुहाला पिला माने देखो आमे प्रथमे कथा हेले सबु कणिका मानकर गतिज शक्ति समान नुह। तो किछि कणिका थिबे जो मानकर गतिज शक्ति बहुत अधिक थिबो, आउ किछि थिबे जो मानकर गतिज शक्ति कम थिबो। तो ता भितरे गोटे एमिति कणिका आमे धरिले जहार गतिज शक्ति अधिक अछि, हाई अछि। तो सेई भलिया गोटे कणिका से जेतले गति करूची जो पानी भितरे तार गतिर दिग बारंबार चेंज होउची, परिवर्तन होउची, याडे सियाडे से मूव करूची। तो ताहले एमिति गति करूथबा बेले किछिटा चांस बा किछिटा माने किछिटा चांस अछि जे सेई कणिकाटा गति करिकि आसिकि जलर पृष्ठ भाग बा सरफेस रे पहुंची जिवो। तो जेतेबेले एई भलिया अधिक गतिज शक्ति संपन्न कणिका जलर पृष्ठ भागरे आसी पहुंचंती सेई मानक लागि बाष्पीभवन हुए, या कुहाला हला। एटा प्रथम जिंस ठीक से मने रखिबो, केउ कणिका गुड़िक लागि बाष्पीभवन हेबो जेउ कणिकार गतिज शक्ति अधिक थिबो आउ गति करुथिबा बेले से कणिका आसिकि जलर पृष्ठ भागरे पहुंची जिवो, ताहले सेई कणिका पई बाष्पीभवन हेबो। तो एठी दीटा एक जिंस इंपोर्टेंट, जो कणिका लागि बाष्पीभवन होउची तार गतिज शक्ति हाई हबा दरकार, अधिक थिबा दरकार। आउ सेकेंड से कणिकाटी जलर पृष्ठ भागरे आसिकि पहुंचीबा दरकार। भितरे थिले बाष्पीभवन प्रक्रिया रे तार किछि काम नाही। केवल कणिकाटी जलर पृष्ठ भाग बा सरफेस रे आसिकि पहुंचले ता लागि बाष्पीभवन एबे हेई परिबो। तो वर्तमान आशा देखिबा वीडियो रे कोन बुझा जाउची। तो एही प्रक्रिया रे प्रकृत रे कोन हुए ताकू बुझिबा पई आशा टिके डिटेल ले कथा हेबा। अच्छा, एठारे जदि एही परि एक कणिका नेले जहा कि जल भितरे रहिछि, पृष्ठ भागरे नाही, जल भितरे रहिछि, ताले एही कणिका चारिपटे जलर अन्य कणिका मध्य थिबे। एवं आमे जानिचे तरल अवस्था रे दुईटी कणिका भितरे एक आकर्षण बल निश्चय रहिथिबो।
ताहले ଯେଉଁ କଣିକାର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଅଛି ସେହି କଣିକାଟିକୁ ତା ଚାରିପାଖର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କଣିକା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଆକର୍ଷିତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛେ ଜଳର ଯେଉଁ କଣିକା ସବୁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଅଛି। ତାମାନେ ଏଇଠି ଯେତିକି କଣିକା ତୁମେ ହେଲେ ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଅଛି। ତ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କଣିକାଟା ଆମେ ନେଇଥିଲେ ଯାହାର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ହାଇ ଅଛି ଅଧିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଳ ଭିତରେ ଥିବ ତାହେଲେ ବାକି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଚାରି ପାଖରେ ଘେରିକି ରହିବେ ଏଇଭଳିଆ। ତ ଯଦି ଚାରି ପାଖରେ ଘେରିକି ରହିଲେ ଆଉ ଏଇ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ରହୁଛି, ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ କଣିକାଟା ରହିଛି ତାକୁ ଏଇ ଯେତକ କଣିକା ତାକୁ ଘେରି କରି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିପାରିବ, ଧର ଏଇ ଯୋଉ କଣିକାଟି ରହିଛି ସିଏ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟରରେ କଣିକା ଅଛି ତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା। ଠିକ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣିକା ଅଛି ସିଏ ବି ଆକର୍ଷିତ କଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟରରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଉ କଣିକା ଅଛି ସିଏ ଯଦି ଦୁଇ ପଟୁ ଏକାଠି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି ତାହେଲେ କୋଉ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ସିଏ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେବନି, ତାକୁ ଦି ପଟୁ ଦିଟା କଣିକା ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳର ପରିମାଣଟା କିଛି ରହିବନି। ସେମିତି ଜଣେ ବାମ ପଟୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ଜଣେ ଡାହାଣ ପଟୁ କରୁଛି, ସେମିତି ଏଇ କଣିକା ଯୋଉ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣିକା ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ କଣିକା ଜଳର ଭିତର ଭାଗରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଘେରିକି ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାକି କଣିକା ସବୁ ଥିବେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବଳର ପ୍ରଭାବରେ ୟା ଉପରେ ନେଟ୍ ଆକର୍ଷଣ କିଛି ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏଠି ବାନ୍ଧି ହେଇକରି ରହିଲା, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଘେରି ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଘେରି ହେଇକରି ମଲିକ୍ୟୁଲ ଗୁଡା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ମଲିକ୍ୟୁଲକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅବଜର୍ଭ କରିଥାଅ। ଏବେ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଯେତେବେଳେ ମଲିକ୍ୟୁଲଟା ବୁଲି ବୁଲିକିରି ସର୍ଫେସରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଏକ କଣିକା ଜଳର ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହେଲେ ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ସେହି କଣିକାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ବଳଟି ସେ କଣିକା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ସବୁ ଦିଗରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ସେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି। ତ ଏଠି ଏବେ ଦେଖ ଚିତ୍ରଟାରୁ ଏବେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ଯଦି ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଆମର ସେଣ୍ଟରରେ ଯୋଉ କଣିକା ଥିଲା ସିଏ ଆସିକି ଜଳର ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତ ଏଠି ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତାହେଲେ ଏବେ ଯଦି ଏଟା ଜଳର ପୃଷ୍ଠରେ ସର୍ଫେସରେ ରହିଛି ତାର ଏପଟେ ଆଉ ଜଳ ନାହିଁ ଉପର ଭାଗରେ, ତେଣୁ ଏପଟେ ଆଉ ଜଳର କୌଣସି କଣିକା ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ୟାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିବେ, କେବଳ କିଛିଟା କଣିକା ଏପଟେ ଜଳର ଭିତର ଭାଗରେ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଦେଖିଲ ତମେ କଣିକାଟା ସେଣ୍ଟରରେ ଥିଲା ସବୁଆଡୁ ଘେରି ହେଇକରି ଥିଲା, ଏଠି ଆଉ ସବୁଆଡୁ ସେ ଘେରି ହେଇକରି ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଏବେ ଏଇ କଣିକା ତମେ କହିପାର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ମୁକ୍ତ ଅଛି, ଏ କଣିକାର ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଣିକା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏପଟେ ସେ ମୁକ୍ତ ଅଛି, ଫ୍ରି ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତ ଏଠାରେ ଯଦି ଏହି କଣିକାର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଥାଏ ତାହେଲେ ସିଏ ଏଠାରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଚାଲିଯିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ। ତ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଣିକାଟା ଜଳର ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ସେଇଠି ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ସାଇଡରୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି, ଜଳର ବାକି କଣିକା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସାଇଡରୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି, ଆର ପଟେ ସେ ପୁରା ଫ୍ରି ଥିଲା, ମୁକ୍ତ ଥିଲା। ତ ଯଦି କୁହାଉଛି ଏଇ କଣିକାର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥିବ, ଯଦି ସେ ସ୍ପିଡରେ ମୁଭ୍ କରୁଥିବ, ତାର ବେଗ ବହୁତ ଅଧିକା ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ମୁଭ୍ କରି କରି ଗତି କରି କରି ଯେତେବେଳେ ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏଇ ବାକି କଣିକା ତା ଉପରେ ଯେତିକି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଆଉ ସମର୍ଥ ହେବନି। ସେ ଯୋଉ କଣିକାଟାର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଅଧିକା ଅଛି ସିଏ ଏମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବଳର ପ୍ରଭାବରୁ ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇଯିବ, ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆଉ ବାହାରିକି ଜଳ ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇ ଯୋଉ କଣିକା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଅଧିକା ଥାଏ ସେମାନେ କେବଳ ଏଇ ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରୁ ହିଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ହାଇ ଥିବା ଦରକାର, ଅଧିକ ଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇ ଦିଟା କଣ୍ଡିସନକୁ ଆମେ ମୂଳରୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦଉଛେ।
ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଣିକାଟା ଜଳ ଭିତରେ ଥିବ ସିଏ ଏମିତି ମୁକ୍ତ ହେଇକି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଓକେ, ତ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଏ କଣିକା ଜଳର ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ତାର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଯିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତ ଏଠାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ତରଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଥାଏ ସେହି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ତରଳର ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ଅନ୍ୟ କଣିକାର ଆକର୍ଷଣ ବଳର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ତରଳରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତରଳ ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିଣତ ହୁଏ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ବା ଇଭାପୋରେସନ ବୋଲି କହୁଛେ। ତେଣୁ ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଜଳର ଯେଉଁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ରିପିଟ୍ କରିଦଉଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଭଲ ଭାବରେ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବ। ପରେ ଆଉ ଯେମିତି ତମେ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ କରି ଶିଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଜଳର ଯେଉଁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ କଣିକା ସବୁ ଜଳ ଭିତରେ ବୁଲି ବୁଲି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିକିରି ଜଳର ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ, ତାହେଲେ ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରୁ ସିଏ ବାହାରିକିରି ଚାଲିଯାଏ ବାହାରକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୃଷ୍ଠରୁ ବାହାରିକି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା, ତମେ ସେଠି କହିପାର ସେଟା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ମେକାନିଜମରେ, ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେତେ କଣିକା ଏମିତି ବାହାରିକିରି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ବୋଲି କହୁଛେ। ହେଲା, ତ ଏଠି ତାପମାତ୍ରାଟା ତମର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ତାପମାତ୍ରାଠୁ କମ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ତାପମାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଗରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଏହି ବାଷ୍ପୀଭବନର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କେବଳ ତରଳର ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ହିଁ ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଣିକା ଯାହାକି ତରଳ ଭିତରେ ରହିଛି ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ତରଳରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ତରଳର ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରୁ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଏଠାରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖ। ଆମେ ଆଗରୁ କଥା ହୋଇଛେ, ତ ଏଠି ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଦି ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ ଯୋଉଥିରେ ତରଳରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁଛେ। ଗୋଟେ, ତମେ ଜଳକୁ ଯଦି 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡରେ ରଖିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଫୁଟେଇକିରି ତମେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇପାରିବ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ କଥା ହେଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବି ଜଳକୁ ନ ଫୁଟେଇକିରି, ଜଳକୁ ଫୁଟେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ତାପମାତ୍ରାରେ ବି ସେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇପାରିବ। ତ ସେ ଦିଟାର ଗୋଟେ ଛୋଟ କମ୍ପାରିଜନ ଦେଖିବା, ତୁଳନା କରିବା। ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖ। ଆମେ ଆଗରୁ କଥା ହୋଇଛେ ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ତରଳକୁ ତାର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆମେ ରଖୁଛେ ତାହେଲେ ସେ ତରଳଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଟି କରି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ଫୁଟି କରି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି ସେଠାରେ ତରଳର ସମସ୍ତ ଭାଗରୁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଫୁଟିବାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରିକ ପରିଘଟଣା ବା ବଲ୍କ ଫେନୋମେନନ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ତୁଳନା କରୁଛେ ସେ ତୁଳନାରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ସେଇଟାକୁ ଠିକ ସେ ବୁଝ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜଳକୁ ଗରମ କରିକି 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ତାପମାତ୍ରାକୁ ନଉଛ ସେ ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତ ସେ ଫୁଟିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଉ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ, ମାନେ ଜଳ ଥିବା ବେଳେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଗୁଡେ କଣିକା ଅଛି, ତ ସେଥିରୁ ଅନେକ କଣିକା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ ତରଳରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଫୁଟୁଛି ସେଠି ଯୋଉ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ତରଳରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି ସେ କଣିକା ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯୋଉ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ ସେମାନେ ଜଳର ସମସ୍ତ ଭାଗରୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏ ତଳେ ଗୋଟେ କଣିକା ଅଛି ସିଏ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇପାରିବ, ମଝିରେ ଗୋଟେ କଣିକା ଅଛି ସିଏ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇପାରିବ, ଇଭେନ ପୃଷ୍ଠରେ ବି କଣିକା ଅଛି ସେଗୁଡିକ ବି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ତରଳରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି ସେମାନେ ଜଳର ସମସ୍ତ ଭାଗରୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ପରିଘଟଣା ବା ବଲ୍କ ଫେନୋମେନନ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ୟା ସହିତ ଯଦି ତମେ ଏବେ ବାଷ୍ପୀଭବନକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବ ସେଠି କଣ ହଉଥିଲା ଆମେ କଥା ହେଲେ, ତ ଦେଖ
किंतु सही जगार जेतेबेले बाष्पीभवन बा इभापोरेशन हेउची सेतेबेले केवल जो कणिका तरलर पृष्ठ भागरे रहिछि केवल सही कणिका गुड़िक बाष्पीभूत होई गैसीय अवस्था को परिवर्तन हेउची। तेणु एठार तुम देखुच बाष्पीभवनर ही संपूर्ण प्रक्रियाटी केवल तरलर सरफेस बा पृष्ठ भागरे हेउची। सेथिपाई बाष्पीभवन को आमे गोटे सरफेस फेनोमेनन बोली कहिबा। तो एटा गोटे बड़ डिफरेंस पिला माने बुझी पारथिबो। मु आशा करछि जो वीडियो रे डिस्क्रिप्शन टा देखिलो एटा क्लियर थिला। जेतेबेले फुटुची जल फुटुची तार स्फुटनांक तापमात्रा रे तमे तरलरु गैसीय अवस्था को परिवर्तन करूछ। सेठी एई जो जल भितरे जे कोनोसी भागरु गोटे कणिका गैसीय अवस्था को जाई परिबो। सेथिपाई ताकू आमे गोटे सामग्रिक परिघटना बा बल्क फेनोमेनन बोली कहिले। किंतु जेतेबेले बाष्पीभवन होउची आमे पूर्वरु डिस्कस कले जे जल भितरर जो कणिका गुड़िक सेगुड़िक बाष्पीभूत हेई परिबनी, सेगुड़िक बाष्पीभवन प्रक्रिया रे पार्टिसिपेट करिवेनी। को कणिका गुड़िक बाष्पीभूत हेबे जो गुड़िक केवल जलर पृष्ठ भागरे बा सरफेस रे अछि सेई कणिका बाहर की जाउतला। सेइथि पई आमे बाष्पीभवन को गोटे सरफेस फेनोमेनन बोली कहिबा। तो दिस इज अ बिग डिफरेंस। एटा को कहंती इंग्रजी रे बॉइलिंग, एटा को कहंती इभापोरेशन। बॉइलिंग हेउची गोटे बल्क फेनोमेनन, इभापोरेशन हैला सरफेस फेनोमेनन। बुझी पारलो। तो वर्तमान एई जो बाष्पीभवन प्रक्रिया रो आउ किछि किछि डिस्कशन अछि जोडा तम बही रे भी अछि। आउ सेई इनफैक्ट एई जो डिस्कशन पार्ट रु बेसी प्रश्न परीक्षा रे पड़े तेनु सेटा बहुत इंपोर्टेंट। वर्तमान आस आउ गोटे वीडियो माध्यम रे एई बाष्पीभवन रो से जो इंपोर्टेंट पॉइंट गुडा को आगो को देखिबा। तो पिला माने नेक्स्ट वीडियो को जिबा आगुरु टिके तुमको मन पकई दउची। जदि तुमे हमरा अभेति लर्निंग रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिनो ए पर्यंत ताहले याको सब्सक्राइब करनियो। आउ सब्सक्राइब बटन साइड रे गोटे बेल आइकन भी अछि, से बेल आइकन को भी प्रेस कर दियो। बेल आइकन ने प्रेस कर देले कोन हबो तुमको नोटिफिकेशन सब टाइम रे मिली जिवो। तो नोटिफिकेशन गुडा को टाइम रे पाइले हमर जो लाइव क्लास होउची किंबा आगो को भी हमें बहुत भलो भलो शिक्षणीय वीडियो सब अपलोड करिवु सेगुडा को तमे मिस करिवनी। ओके।